Today's Subhash's spoken tutorial on installing Eclipse on Linux. Hagan gijikai, principally kumdoban install Eclipse, haka Ubuntu, pada Red Hat operating system. Nabentakan gijikai, ni pendankam da Ubuntu kadui punchipho. Ban board ikan gijikai, pidi bandan, jingpian snot bagi internet, bat pidi bantip kunun pendankam ke terminal haka Linux. Pidi ru bandan ika root access, tani ika sudo permission. Pada pimtip ke ika root, tani sudo, pada kuslai. Pila banang ya chikot dan bahkan dikejikai. Kalau pidan akan network ke pendankam dengan proxy, pidi ban access syak proxy. Tada em, dalam tak kejikai bedai, sebalik chikot website jingi kemulapan i. Yang install mentai ke Eclipse ke Ubuntu dengan pendankam dengan command kemulapan i. Boleh ru syapang kecipin ke lagi berit ke pendankam melek agar Red Hat. Minta tengi play ke terminal. Yang control alt bat T. Kini ke penmi ke terminal ke Ubuntu. Nada pidan akan network apa pendankam dengan proxy, pidi ban set ika akan terminal. Nada pimtip syapang proxy, pila bandan akan network kaba pendankam. Di pila banyak lan no yang new step. Na bentai ki pendankam proxy, gidankam ban penbiang iki. Dan asli ki proxy. Kawai ke pendankam yang username dan password, kan kawai pat kam pendankam AA. Wad kajak proxy ke pendankam dan ki beri ke bedai. Haka terminal, type sudo space -s. Hapapan, type ke password. Kenwa bakal bapidang type ke password, kenam dan dur dak kumu asterisk dan di uway pat u dak. Yan enter. Pinsyambo symbol prompt ula kelanu $show hash. Minta type export space http_proxy equal to tspwd@10.24.0.2:8080. Hakan ika command ke TUS user kadai ke username na proxy ke belah pediang bagi tspwd kadai ke password. Semua pengkelai key values nang bat pembiang ya kancing penankam. 10.24.0.2 kadai ke host address yang proxy bat 8080 kadai ke port number. Pengkelai kini details bat pembiang ya kancing penankam jong pi yan enter. Hakikat tu kini ki cap ke network kam dan kam ya kancing penting na. Hakom kini ki cap username bat password laban i thli. Nama ke proxy jonga kam dan kam bat penting na anweng no ikat tu kini ki details. Yan you up arrow men yo command command show bat weng ya ka username bat password bat yan enter. Kini command kipinbet ya ka http proxy. Itip kunu ban pinbet ya ka https proxy. Yan you up arrow men yo ka command command show bat type s ban pingkala https bat yan enter. Ila ban pinbet ya ka proxy. Yan control bat D bat bang syaga normal prompt. Type clear bat yan enter ban pin code ya ka screen. Minta min install ya ka Eclipse. Type sudo space app-get space update. Kini ka command ka wad ki list jang borok ki software badan. Yan enter. Kalkum ka register jang internet ka syempor ka tu ka ni banwad ka list jang software. Kajing tray ka orang pura haba ka terminal kala $1 from. Type clear bat yan enter. Bat pin code yang screen. Type sudo space app-get
get space, install space, Eclipse, but nhấn enter. Ini command keyword but install ke Eclipse software hak system. Kami line keong need to get 10.8 MB. Kadkum ka system jo phi number unong by pair. Kadkum register jo internet ka jing port unwa di ka packages kan lang by pair. Hak prompt jo uy lani n type y but nhấn enter. Baru ki package kebetulan kam la download but upload apa ke system. Kajing install kalang pura. Haba ka terminal kala kala show dalam prompt. Minta tu pintikna bagi Eclipse la install or bakala don hak system. Yan Alt plus F2. Hapa ka dialog box type Eclipse but yan enter. Kini ka pinbi ika Eclipse application. Nada ika Eclipse claim install kan play ika application. Ni yo workspace launcher prompt. Click OK menyaj khamat. Bagi yo ika page welcome to Eclipse. Kini kabut bagi ika Eclipse ada install haka system. Kalau kau install ika Eclipse hapa Debian Ubuntu but Xubuntu kalau kum jodu kum balong haka Ubuntu. Kalau kau install Eclipse haka Red Hat kalau ia seriam kum haka Ubuntu. Jing per kalau tangi command kiba i penerkam menwat but install. Nama dapat menwat Eclipse jaga software penerkam sudo space yum space update. Nama dapat install Eclipse penerkam sudo space yum space install space Eclipse. Kalau kau install Eclipse ha Fedora, CentOS, but SUSE Linux, kalau kau kum haka Red Hat. Jangan ingin lapoi, coba kau jangan ingin jingkai. Ila UI kuno install Eclipse haka Ubuntu, bagi operating system ke Seriam haka Red Hat, bagi operating system ke Seriam. Kum kam le, jangan ingin tutorial. Wadi kui bagi operating system ke balong Seriam ben install dan bentaka Eclipse. Untuk kambuan sebagai spoken tutorial project, page ikan ke video kemudian akan ikan link harum. Kemudian link kod ikan spoken tutorial. Ada pimpinan bandwidth ubah lain bila akan download page ikan. Spoken tutorial project kapelang ki workshop dan penerkam di spoken tutorial, I certificate yang dipapas hak online test. Kamu dijitip sobat hot jak contact at spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kerja bentar dengan project Talk to a Teacher. Kerja nika dengan National Mission on Education by ICT, MHRD, Government of India. Kamu kerja tip Allah dengan mission kerana spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Ia kena kerja kai lah kelas ketika kasi dari kerap pekat wansang. Boleh kerja tilang.